Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini saya nak cerita tentang how to calculate oscillator strength. Okey. Biasanya kalau siapa yang buat spectroscopic ni studies dia akan biasalah dengan oscillator strength ataupun siapa yang buat field of fat. So saya nak cerita secara teori dan juga praktikal macam mana nak cari oscillator strength ni. Pertama kita kena tahu dulu apa itu oscillator strength. So boleh tengok kat wiki lah senang. So oscillator strength ni dia adalah satu kuantiti yang nak menceritakan tentang probability untuk berlaku satu-satunya transition ataupun satu-satunya dalam kes kalau UV absorption, untuk berlakunya absorption dan untuk berlakunya emission dalam photoluminescence. So contohnya kita nak tahu adakah ada excitation from ground state. For example, we have electron for ER3 plus ground state okay, from ground state to excited state. Ada tak berlakunya probability untuk excitation from ground state to excitation state. So kalau kita nak tahu probability itu macam mana kita nak assess in term of experimental, kita assess berdasarkan kepada oscillator strength. Nak tahulah dia punya tinggi tak tinggi. Dan oscillator strength ni juga untuk quantify bahawa boleh tengok kat sini lah, quantify ataupun kita analyse satu-satu transition ataupun excitation tu tinggi atau tak, probability dia tinggi ataupun tak untuk berlakunya excitation ataupun emission tu. Biasanya kalau dia punya oscillator strength dia tinggi, maksudnya probability untuk berlakunya radiative emission ataupun excitation tu tinggilah. Kalau rendah, maka rendah lah. Tapi bila rendah ni maksudnya peak kita akan dapat kecil lah. Kalau oscillator strength dia tinggi, probability untuk berlaku tu tinggi, maka kita akan dapat terang lah, bright. Ataupun peak dia tinggi ataupun besar lah dia punya broad emission dia ataupun dia punya excitation. So tu maksud oscillator strength. So dalam geophag dia diterangkan jugalah geophag ni dia nak kaji tentang spektroskopi untuk rare earth. So kita nak tahu tentang benda tu, kita kena analyse berdasarkan kepada apa yang kita nampak, observe. So apa kita nampak adalah peak itu sendiri. Probability untuk peak tu dia terang ataupun dia tak terang, tinggi peaknya ataupun rendah, dia strong ataupun weak peak. So daripada situ macam mana kita nak quantify peak tu, kita gunakan konsep oscillator strength. Benda ni juga dibawa oleh paper ni lah, geophag, University of Theory, Experimental Study of Movements and Application. So dia bagi tahu macam mana kita nak cari oscillator strength ni secara eksperimental. So kalau secara eksperimental dia bagi tahu, dia bagi formula iaitu oscillator strength for experiment. Dia bagi ni beberapa parameter ni. First, yang ni semua adalah constant. Conductivity, electron mass, speed of light, electric charge, Avogadro constant, semua ni constant. So tak ada masalah. So dia just summarize jadi 4.319 times 10 to the power of -9. Simple. Cuma ni kat sini ada integral. Okay. So integral ni apa? Integral ni adalah molar extinction coefficient of energy and the energy itself. So integral ni dia bagi tahu macam mana kita nak dapatkan integral ni. So integral ni kita kena buat, kita kena tengok berdasarkan absorption spectrum kita untuk kita punya transition, peak kita lah, peak absorption, dan plot dia berdasarkan integral ni, y-axis ni as function of v. Maksudnya kita kena cari integration sebab dia macam ni kan, dv, right? So dia punya integration dia kena v lah. So kalau ada peak kat sini, kena cari integral peak ni. Sebenarnya area ada di region lah, simple je. Cumanya kita tak adalah nak cari menggunakan manual, kita akan pakai software lah. So saya padam dulu. Boleh padam semua tak? Boleh canvas. Boleh canvas. Okay, sample. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak cari
Sekarang ni kan dia punya formula lah FXP. Lepas tu ada constant 4.31, buat tak ingat. Okay, 4.319 times 10 of negative 9. Lepas tu ada integral kan, d dv. Yang mana ni adalah kita kata molar extinction coefficient. Ni kena tahu juga apa molar extinction coefficient ni. Dan V adalah energy, energy tapi dalam bentuk sentimeter negatif 1. So V ni adalah energy tapi bentuk sentimeter negatif 1. So bila sentimeter negatif 1 sebenarnya dia bukan dalam bentuk rumput, dia nak energy dalam sentimeter negatif 1. So kita kena dapatkan term of wave number lah. Sebab wave number sentimeter negatif 1, kalau wavelength nanometer. So kalau result dapat dalam wave number tak ada masalah. Tapi kalau result tu dapat dalam wavelength, dalam UV dapat wavelength, dia tentukan nanometer ke sentimeter negatif 1. Benda ni saya dah ceritalah dalam previous video, ada pertukaran daripada nanometer ke sentimeter negatif 1. Okay, so molar extinction coefficient macam mana dapat? So kita tengok dulu apa maksud dia. So molar extinction coefficient ni apa? Molar extinction coefficient ni dia nak tahu sejauh mana absorbnya satu photon tu dalam kita punya sampel. So dia dibawa oleh Beer-Lambert's law. Okay, Beer-Lambert's law. Kita tengoklah untuk lebih faham. Ni, how much light a substance absorb and its wavelength specific. So maksud sejauh mana, kan nak berlaku excitation kena absorb light. So maksud sejauh mana light tu absorb lah. So sebab kita nak buat excitation kena ada requirement light kan, untuk berlaku satu excitation. So ni tak cantik lah, yang tadi cantik sikit. Macam ni. So dia ada absorbance, dia ada molar absorption coefficient or extinction coefficient, or dan molar concentration and optical path length. Ini berdasarkan Beer-Lambert's law. Okay. So sekarang kita nak dapat ni je. Macam mana kita nak dapat ni? So tadi berdasarkan Beer-Lambert's law, A equal to ECL. Mana E ni adalah molar extinction coefficient, A adalah absorbance. Ni senang ni, absorbance ni dah ada dah dalam, kalau kita buat UV phase, absorbance dah ada dah. Okay. So sekarang ni okay, sorry, masalah pula kan. Okay, tadi A Beer-Lambert's law kan, law. So Beer-Lambert's law kata absorbance E equal to ECL, yang mana E ni adalah molar extinction coefficient, A adalah absorbance, C ni apa? C adalah concentration. Dalam kes kita concentration of activator lah. So activator kita ER3+ lah sebenarnya, erbium. Sebab kita nak cari transition tu erbium, so kita ambil concentration erbium lah, bukan concentration benda lain. Sebab erbium adalah activator tu. Tapi kalau contamination bismuth lah jadi activator. So dalam kes kita erbium lah yang saya nak tunjuk lepas ni. L adalah path length. Path length ni apa? So kalau kita photon tu masuk dalam satu substance, so dia punya thickness tu adalah jadi dia punya path length lah. So ni sebenarnya thickness sample je lah. Sebab dia nak transmit from dapat masuk photon tu, nak attenuate dalam satu sampel. So ni contoh ni photon. So dia attenuate dalam satu sampel, so dia ada path length dia. So dia punya thickness sample je lah sebenarnya. So nak dapatkan E ni simple je. So E ni equal to E equal to A over CL. Simple je. So
Tapi kita kena tahu absorbers ni in term of wavelength ataupun in term of energy lah. Kita kata tak wavelength, in term of energy. So sebenarnya kita boleh summarizekan dia punya formula tu kepada, sebab C dengan L adalah constant. Sebab kita punya sample sama je, contoh concentration sama. Tapi kalau concentration berbeza kena tukar lah. Tapi kalau concentration sama, just pakai yang sama je. Tapi dalam kes ni, sebab saya pakai dalam satu graf yang mana concentration dia sama je. Satu graf tu concentration dia sama, dia punya thickness pun sama. So dia adalah constant lah C dengan L tu sebenarnya. So kita boleh kecilkan dia punya apa, dia, kita boleh faktoriskan, formula dia akan jadi 4.319 times 10 to the of negative 9 over CL. Ni C kita punya concentration dan L adalah apa, kita punya wavelength, thickness sample. So jadi A absorbance kita in term of V dV. So kita punya y axis ni akan jadi absorbance kita je lah, in absorbance in function of energy, and D is energy. Cumanya concentration ni macam nak cari. Concentration ni kalau belajar chemistry senang je lah, iaitu moles over volume, simple je. Tapi kalau nak lebih tepat, moles over molar volume lah. C equal to moles over molar volume. Dan pastikan molar volume ni in term of centimeter, centimeter cube, bukan in term of meter. Okay, sebab kita pun, sebab semua ni in term of centimeter ni, centimeter. Kalau tengok dalam kat sini mana, ni semua in term of centimeter, centimeter square. So sebab itulah kena buat in term of centimeter, tukar molar volume ke centimeter. Okay, so macam mana kita nak buat ni, integral ni macam nak buat. So kita pergi kepada origin. So ni contoh saya, sampel saya. Okay, dah ada dah ni contohnya. Okay. So ni ambil ni, apa ni, contoh ni speak saya ni, erbium, banyak transition dia. So ambil mana-mana transition, kita buat semua je transition, tekan curve dia, tekan peak deconvolution. Tapi ni tengok, ni in term of centimeter negative 1 ni, bukan in term of wavelength tu punya x-axis. Okay, and then fix, find. Okay, dapat tak semua? Okay, nampaknya ni ada tak sikit tak dapat ni, kita kena add jugalah. Ni tak dapat kan, software ni tak dapat tangkap. So kita tekankanlah untuk dia. Okay, so dapatlah sikit. Oh, banyak pula. Okay, tak apa. So buat ni, create a report. Nanti kita akan dapat integration figure. Guna software je, tak payah pakai manual. Oh, responding. Klik banyak sangat Okay. Kan dah dapat dah. So ni dia ada dia punya apa, kata center gravity dia, maksudnya dia punya apa, center peak tu kat mana, dan dia punya area integration. So just ambil je lah integration dengan dia punya apa, center gravity ni, area integration of the peak, ni area integration juga. So ni rasa area integration of the peak, ni area integration, tak pasti beza dia, tapi boleh cari ni lah, saya rasa ni area integration of the peak. So tapi yang penting kita dapat lah integration dia. So masukkan ni. So contohnya 3.648 kan, 3.648. So pakai Excel lah sedang. So akan jadi experimental, akan jadi 4.319 dan setelah of negative 1 akan jadi 3.468 tadi. 3.468
3.648 lepas tu C dia berapa. Ni kena calculate berdasarkan concentration masing-masing lah. Saya punya berapa lah nak kena tengok. Lupa dah. Lepas tu dia punya path length, thickness. Tapi thickness ni kena ikut dia punya ni lah. Aspek dia sentimeter. Jangan ikut meter pula. Sentimeter. So, calculate semua pakai Excel dapat result dia. So, tu je lah saya rasa untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih.